Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Allahu Umum, wabarakatuh. Bapak, Ibu, para ulama, umaro yang bersama-sama hadir pada kesempatan ini, zikir dan doa nasional Parmusi untuk kepentingan bangsa. Alhamdulillah, para ulama yang akan mendoakan kita telah hadir bersama kita. Karena itu mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan doa dan zikir nasional Parmusi ini. Pertama akan diantarkan oleh Ketua Umum. Yang kedua insya Allah tausiah oleh Dr. Buhari Abdul Somad, Kiai Haji, MA. Dan insya Allah zikir dituntun oleh para ulama-ulama kita dari seluruh Indonesia. Ada Dr. Andes Haji Ridwan Ilyas, MC dari Maluku Utara. Ada Haji Muhammad Irawan Taqwa dari Sumatera Selatan. Ada Dr. Haji M. Rijal, Pakis SMM dari Riau. Ada Ustadz Suryadi Harahman dari DKI. Ada Ustadz Muyasir Arif, SPD dari Sulawesi Utara. Insya Allah ada juga dari Papua Barat, Ustadz Ali Mustafa, Ustadz Muhammad dari NTB, dan Ustadz Epi Brata dari Sumatera Utara. Insya Allah ditutup oleh doa penutup oleh Kiai Haji Suhada Bahri. Teman sekalian, mari sama-sama kita renungkan, kita camkan pengantar ketua dari Ketua Umum kita, Dr. Andes Haji Usama Isam, Magister Sosial. Tafadhol, Ketua Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para ulama, para dai, ustadz, dan pimpinan wilayah serta seluruh kader Parmusi se-Indonesia yang mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini mendapatkan ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lama lagi, sekitar 6 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentu kita semua senang, bahagia, karena inilah bulan-bulan yang kita nanti-nantikan setiap tahunnya, bulan yang penuh dengan maghfirah. Namun demikian, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kita dihadapkan oleh situasi dan kondisi yang cukup memprihatinkan, di mana Indonesia, negeri tercinta ini, dilanda wabah penyakit COVID-19. Hampir di semua ibu kota provinsi yang telah memakan korban jiwa, meninggal sampai ratusan orang. Parmusi sebagai organisasi pergerakan dakwah telah mempelopori, mengambil inisiasi, dan menulis surat kepada Presiden Republik Indonesia, saya pribadi 2 pekan lalu, agar negara menggerakkan umat ulama, umat beragama untuk melaksanakan zikir dan doa nasional, termasuk taubat nasuha. Alhamdulillah, ini mendapat perhatian dari Bapak Presiden. Kemarin malam, Kementerian Agama bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia dan BNPB, serta Kemenak seluruh provinsi telah melakukan zikir dan doa nasional virtual melalui TVRI. Oleh sebab itu, kita sebagai ormas dakwah harus juga melakukan hal yang sama. Dan malam ini merupakan zikir nasional yang kedua. Alhamdulillah, kepeloporan Parmusi dalam catatan saya memang ormas pertama yang melakukan zikir nasional secara virtual, secara telekonferensi ini. Dan pada malam hari ini zikir dan doa nasional yang kedua yang kita laksanakan. Sehingga paling tidak inilah kontribusi konkret dari Parmusi sebagai organisasi dakwah
untuk mengupayakan agar supaya wabah penyakit COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia ini bisa segera pulih, bisa segera terhenti melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pendekatan ilahiyah ini sangat penting. Saya sudah bicara sama Ketua BNPB Legend Doni Monardo, tidak bisa tidak upaya Anda secara duniawi, secara medis tidak bisa tidak harus ditekankan juga upaya secara ilahiyah. Karena wabah itu datang dari Allah dan menimpa umat manusia karena kehendak Allah. Oleh sebab itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengangkat wabah COVID-19 ini dari bumi pertiwi Indonesia. Alhamdulillah negara sudah melakukan gerakan zikir dan doa kemarin malam, dan kita pada malam hari ini kembali melaksanakan zikir dan doa nasional karena kita sebagai umat muslim, kader-kader dai di berbagai daerah berkepentingan agar memasuki bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan ibadah secara nyaman, secara tenang, sehingga kita dapat secara khusyuk melaksanakan ibadah. Oleh sebab itu, para ulama, Ana ucapkan terima kasih dari berbagai daerah yang pada malam hari ini sudah berkenan bergabung untuk melaksanakan zikir bersama secara bergantian, secara virtual ini yang akan nanti hostnya dilakukan oleh Sekjen dan juga akan doa dipimpin oleh Ketua Lembaga Dakwah Parmusi, Ustadz Suhada Bahri. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa, zikir-zikir kita sehingga kita akan tetap dipertemukan pada bulan Ramadan dan dipertemukan dalam Idul Fitri nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhol Ustaz Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Yang saya hormati Ketum Parmusi, Sekjen dan para masyayikh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang semuanya adalah guru-guru anak semua yang ada di sini. Kebetulan anak baru tahu ini, baru dikasih tahu dengan Ustadz Abror, dan alhamdulillah bisa nyambung. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah, masih diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita husnul khatimah dalam rangka Idul Islam wal Muslimin. Amin. Para masyayikh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Indonesia dan dunia sekarang lagi berduka. Sebetulnya ini adalah tes. Ya, lanjut Ustaz, dengaran. Ya. Oh ya. Dunia dan Indonesia lagi berduka. Dalam artian kita lagi mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk sejauh mana keimanan seseorang untuk menghadapi cobaan ini. Karena sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35 tentang ujian, baik itu ujian kebaikan maupun ujian keburukan, dan harus kembali kepada Allah. Disinilah satu bentuk sejauh mana umat, terutama umat Islam Indonesia, untuk menghadapi cobaan ini mendekatkan diri pada Allah. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman la nabiya ba'dah. Para masyayikh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi, mungkin 5 atau 6 hari lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang mulia yang kita nanti-nantikan dan penuh barokah, penuh maghfirah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti kita bisa maksimal melaksanakan perintah Allah, tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan lahir maupun batin. Amin. Saya ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW dalam rangka untuk menghadapi bulan suci Ramadan, yaitu ada amalan-amalan atau ada hal yang perlu kita jauhi sebelum kita masuk pada bulan suci Ramadan.
Rasulullah SAW bersabda, "Sittatul asya tuhbitul amal." Kata Rasulullah, ada 7 hal yang akan merusak amal ibadah kita, yang akan membuat semua amal ibadah kita menjadi tercoreng. Pertama, kata Rasulullah, istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang lain. Ini sebetulnya sangat sepele, sangat simpel, dan banyak kita dapatkan di tengah masyarakat. Tapi kalau ini terus-menerus selalu kita lakukan, nanti menjelang bulan suci Ramadan justru ini akan merusak ibadah puasa kita dan amalan-amalan kita. Maka kata Rasulullah SAW, istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang lain. Nah ini, kalau istilah orang tua kita dulu adalah gajah di kelopak mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Nah, hendaknya dalam rangka kita ingin untuk tazkiyatun nafs, mensucikan diri menghadapi bulan suci Ramadan, kita tinggalkan satu hal ini, yaitu istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang lain. Nggak perlu kita mencari aib orang, memperbesar aib orang. Justru dalam Islam, aslih nafsaka yasluh lakanan nas. Islam itu mengajarkan kepada kita, perbaiki diri kita. Niscaya orang lain akan baik karena kita. Kita berikan qudwah hasanah, tauladan yang baik. Insya Allah akan melihat siapa kita dan mereka akan mengikuti tauladan yang kita contohkan. Itulah sebetulnya dalam Islam. Tidak perlu kita mencari aib orang lain, memperbesar aib orang, memperpanjang aib orang yang justru aib kita sendiri tidak pernah kita perhatikan. Itu satu kata Rasulullah SAW. Yang kedua kata Rasulullah yang akan merusak amal ibadah kita, qaswatul qalbi. Nah ini, yaitu busuk hati. Kalau kita sudah terjangkit dengan satu penyakit ini, penyakit busuk hati, biasanya di mana saja kita berdomisili, kita bergaul, kita bermuamalah, pasti kita mempunyai kendala. Bahkan bisa jadi kita tidak akan diterima oleh kalangan orang yang kita kenal. Kenapa? Yang ada dalam hati kita selalu iri, dengki, hasut, sombong, congkak, takabur, semua sifat-sifat negatif. Semua penyakit-penyakit hati muncul pada kita. Kenapa? Kita qaswatul qalbi, busuk hati. Nah, sifat dan karakter busuk hati ini hendaknya kita buang jauh-jauh dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. Tidak saja dalam rangka bulan suci Ramadan, tapi selanjutnya dan seterusnya hendaknya kita buang jauh-jauh. Rasulullah SAW sebetulnya, beliau sudah di-scanning oleh Allah. Kalau dalam istilah komputer ya, beliau adalah manusia yang sudah diformat oleh Allah. Tidak saja diformat, dikasih antivirus oleh Allah. Dan di-scanning. Antivirusnya Rasulullah, dan di-scanningnya Rasulullah ketika berumur 7 tahun, dibersihkan di bedah dadanya, dibersihkan penyakit-penyakitnya, hatinya diberikan antivirus. Antivirus dalam istilah saya diberikan oleh Allah sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sehingga pada jiwa Rasulullah, karakter Rasulullah ada sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Nah, oleh karena itu, kenapa kita tidak mencontoh dan menteladani sifat Rasulullah? Beliau adalah manusia yang sempurna. Ya. Beliau adalah qudwah kita. Ya, sangat terbalik kalau kita berqudwah dengan manusia-manusia yang modern saat sekarang ini, apalagi berqudwah kepada artis misalnya, berqudwah dengan pejabat negara, mungkin tidak tepat dan sangat tidak tepat ya. Karena Rasulullah adalah salah satu qudwah, satu-satunya qudwah terbaik bagi kita umat Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, hubbud dunya. Ini satu penyakit yang banyak dialami oleh umat Islam, yaitu hubbud dunya, cinta kepada dunia. Kalau orang sudah terjangkit dengan penyakit hubbud dunya, cinta dunia, maka biasanya dia akan menghalalkan segala-galanya. Kalau istilah H4, halal, haram, hantam, ya, akan menjadi P4, ya, pejudi, perampok, pemerkosa, dan pezina nantinya. Bukan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, tapi pejudi, perampok, pemerkosa, dan pezina. Kalau orang sudah terjangkit dengan hubbud dunia, biasanya menghalalkan segala cara, tidak suka dan tidak mau melihat orang berhasil, dia akan selalu merasa iri, dengki, dan ingin apa yang akan dia capai, yang akan dia cita-citakan harus
dia dapatkan dengan cara apapun juga. Penyakit hubud dunia inilah yang terkadang menjangkit pada individu-individu atau oknum-oknum pejabat, sehingga dia koruptor, mengkorupsi, kemudian karena dia hubud dunia, dia akan menghalalkan segala cara, menjadikan sarana jabatan sebagai ghanimah, sebagai harta rampasan, bukan sebagai amanah. Padahal jabatan adalah amanah, bukan ghanimah. Kalau amanah berarti jabatan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga dipertanggungjawabkan secara administratif di hadapan manusia. Maka dia harus betul-betul sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Oleh karena itu, hendaknya jangan ada di antara orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang mukmin terjangkit dengan penyakit hubud dunia, cinta kepada dunia. Yang keempat, qillatul haya. Tes. Halo? Ya, Tes. lanjut Ustaz. Masih ada beberapa menit lagi Ustaz. Lanjut Ustaz. Qillatul haya. Punya sedikit perasaan malu. Generasi kita sekarang, khususnya anak-anak muda kita sekarang sangat memprihatinkan buat kita generasi tua. Banyak generasi kita muda yang tidak memiliki rasa malu. Bahkan yang lebih memprihatinkan, ada sebagian orang tua yang bangga melihat anaknya berpakaian you can see. Anaknya buka-bukaan, bahkan tampil dengan joget dibantu oleh orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Ini bagian yang tidak memiliki rasa malu. Apalagi ingin mereka tampil beda. Yang aneh ketika orang menegakkan syariat Allah, berpakaian dengan multazim dianggap ketinggalan zaman. Tapi ketika anaknya berpakaian yang jauh dari nilai-nilai syariat, jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya, dianggap ini up to date atau mengikuti zaman atau tren dia, kalau istilah mereka. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah satu bentuk kerugian bagi orang tua kalau kurang mendidik anak sehingga anak terjerumus kepada penyakit qillatul haya, sedikit perasaan malu. Ternyata tidak punya rasa malu bukan saja pada generasi muda. Pejabat-pejabat sekarang pun banyak yang tidak punya rasa malu. Gagal memimpin tetap bercokol dan ingin bertahan, berarti tidak punya rasa malu. Kalau dia punya rasa malu, dia akan mengatakan apa adanya, saya gagal dalam memimpin, saya akan mengundurkan diri. Ini adalah bagian perasaan yang dimiliki seorang mukmin. Harus qulil haqqa walau kana muron, katakan yang hak meskipun pahit. Katakan bahwa dia gagal memimpin, dia harus mundur teratur tanpa harus diturunkan. Karena apa? Karena tidak punya rasa malu sehingga bercokol untuk bertahan. Inilah oknum-oknum pejabat kita. Yang kelima, yang keenam yaitu tulal amal. Yang kelima adalah tulal amal, punya angan-angan, cita-cita yang berlebih-lebihan di luar batas kemampuan. Islam membolehkan kita bercita-cita, tapi amal yang dimaksud ini adalah keinginan yang tidak dibarengin dengan usaha, keinginan yang tidak dibarengin dengan satu bentuk usaha real dan nyata, sehingga dia selalu berangan-angan yang akhirnya membuat dia frustasi atau bisa jadi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa merampok, bisa berjudi, bisa menghalalkan segala cara. Oleh karena itu Rasulullah melarang untuk orang-orang yang terlalu banyak berangan-angan, tidak punya satu visi misi dalam hidupnya, sehingga dia melaksanakan segala apa yang dia inginkan hanya dengan cita-cita, angan-angan yang berlebih-lebihan tanpa ada usaha real untuk mencapai satu cita-cita tersebut. Yang terakhir kata Rasulullah SAW yang tidak dibenarkan dan akan merusak amal ibadah kita, wa zalimu la yantahi, zolim yang tidak habis-habisnya. Banyak praktek-praktek kezuliman yang kita dapatkan di tengah masyarakat, tidak saja yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat terhadap rakyatnya, tapi juga di antara masyarakat sendiri banyak yang berlaku zulim sesama tetangga. Padahal dalam Islam jelas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ya, tetangganya harus dihormatin, harus dianggap sebagai famili, dianggap sebagai keluarga. Saling hormat menghormati. Banyak tetangga-tetangga yang tidak dihormatin, bahkan dizulimin, difitnah dan sebagainya. Itu bentuk yang terkecil dari kezuliman. Apalagi kezuliman yang nyata yang dilaksanakan oleh oknum-oknum pejabat yang hanya pinter beretorika,
pinter memberikan satu statement-statement yang menyenangkan hati rakyat, tapi hakikatnya hatinya mengingkari akan apa yang dia ucapkan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari 6 sifat yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam rangka untuk tazkiyatun nafas dan ingin masuk pada bulan suci Ramadan yang ingin kita dambakan dan kita nanti-nantikan. Dalam bulan suci Ramadan nanti, mari kita berlomba-lomba menggapai pahala, menggail pahala sebanyak mungkin dalam rangka untuk itqun minan nar, terlepas dari azab api neraka. Allah alam bisawab. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Bukhari Abdul Samad. Semoga pencerahannya masuk di dalam hati kami dan kami bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang kami cintai, kami hormati, mari bersama-sama kita melakukan zikir bersama-sama, berdoa bersama-sama, ya, dan mantapkan dalam hati kita, masukkan ke dalam hati, dan berdoa agar zikir dan doa ini kita sampaikan untuk kepentingan umat, bangsa, dan negara kita. Insya Allah kita akan mengikuti para ustadz, para ulama yang akan memimpin zikir ini. Kami persilakan Ustadz Ridwan Ilyas dari Maluku Utara untuk mulai memimpin. Tafadhol Ustadz. Suaranya nggak keluar, Ustadz. Suaranya Pak Salim belum keluar. Tadi udah ini. Diulang belum keluar suaranya. Yang lain nggak dengar ya? Belum dengar. Coba Pak Salim, biasanya bagus. Kali itu ya, pakai airspeed kali ya. Ya, dicoba dulu. Ya. Dicoba. Assalamualaikum. Pak Salim. Ustaz Ridwan. Dengar suara kami nggak? Yang lain dulu aja, Jen. Settingan di audionya, audio Zoom-nya gimana settingan audio Zoom-nya? Coba cek settingan audio Zoom-nya. Ustadz yang dijawab Pakis bersiap-siap dulu ya. Iya, yang lain aja. Ustadz Nazari. Yang kedua. Oh, Nazari ya. Enggak, Ustadz Nazari mengganti Ustadz M. Rizal. Iya, silakan Ustadz Nazari. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك يفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتقون.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إلينا من قول أو ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي لنا خيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Ustaz Muyasir ya, lanjut. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبما لقضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. Ustaz Suryadi. Ustaz Suryadi, audionya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fusni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi say'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarafata ainin abada. Allahumma inna as'aluka minnal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi
ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عذا به وأعوذ بك من نبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. Ustaz, sebelum ke Ustadz Irawan Takwa, kita kembali lagi ke Maluku Utara. Pak Ridwan Ilyas, tafadhal mashkuran. Ustadz Sibawai, audionya. Halo. Yang pertama ya? Enggak, raditu billah. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم عاف بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إنا اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا اللهم عافنا في بصرنا لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك من خير كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل
ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم إنا نعوذ بك من البرص وجنون وجذام وسيء الأسقام. Ustadz Irawan Takwa. Sudah orang-orang lain. Sudah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz Irawan Takwa, nah dilanjutin aja bacanya Ustadz. Ustadz Muhammad aja langsung. Ustadz Muhammad nggak ada Ustadz aja itu bacain yang itu punya Ustadz Muhammad. Ustadz Muhammad nggak bisa join. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim
وأتوب إليك أستغفر الله العظيم 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 وأتوب إليه 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 أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليك 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 أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 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 اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله
ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من الشر ما أعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيت له لنا خيرا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والزدام وسيء الأسقام. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام
وسيء الأسقام وسيء الأسقام وسيء الأسقام. Amin ya mujib as-sailin. Tafadhol, lanjut Ustaz Evi Barataya, Sumatera Utara. Audionya Pak Evi. Kayaknya dia ada dia nggak, Pak? Jadi ngambah dagan tuh ha. Dan sungguhan udah alas. Allah wa bihamdi.
Ini sepertinya akunya hilang. Logout nih keluar dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام وسيء الأسقام. استجب دعاءنا يا رب العالمين. Alhamdulillah zikirnya sudah terlaksana. Segianya ini akan dilanjutkan munajat dan doa oleh kiai kita, guru kita, Ustadz Syuhada Bahri. Tapi saya baru dapat informasi dari istri beliau bahwa tensi beliau lagi tinggi, tidak terkendali. Jadi beliau tidak bisa bergabung bersama kita. Semoga Allah beri kesehatan kepada beliau. Untuk itu kami mohon doa dan munajat ini dipimpin oleh orang tua kita, guru kita, yang memang layak untuk menggantikan Ustadz Syuhada, yaitu Dr. Muhammad Nur. Pada Ustadz, guru kami, Ustadz Muhammad Nur, tafadhol masykuran. Afwan Ustadz, audionya. Nggak bisa saya Pak Sekjen. Mungkin bisa sendiri kali. Dipandu aja, dipandu. Bisa ya audionya di bawah, Ustaz? Di sebelah kiri bawah, Ustaz. Kanan atas. Sebelah kanan atas diklik unmute-nya, diklik yang titik-titik 4 itu, keluar unmute diklik. Udah.
Abror, Ustadz Abror dipandu Ustadz Abror. Pak Sekjen pakai video call, coba hubungi beliau. Dikasih tunjuk pakai video call. Ditelepon aja Ustadz Abror biar diarahkan. Pakai video call. Ustadz Nur dengar nggak Ustadz Nur? Nah, iya gitu. Enggak connect. Tafadhol masykuran, kami minta khusus pada Ustadz Nazari dari Riau untuk memimpin doa sekaligus menutup ini. Ustadz Nazari, audionya. Tafadhol masykuran Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نسأل على شيء الأنبياء وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وعلى آل العالمين حميد. اللهم ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا واغفرنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمي وبركة في رزقي وتوبة في الموت عند المغفرة الموت. اللهم حفظ علينا في سكرات الموت عند الحساب. ربنا أخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت معنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة النار وأدخلنا جنة العالمين. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تحتم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. Atau pastikan. Amin ya Allah. Amin. Amin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إله إلا إلا أنت أنت أستغفرك وأتوب إليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Masih mati. Recordingnya gimana Mas? Recordingnya Dewi, gimana? anaknya nangis, Dewi. Kayaknya nggak kerekam loh. Ustaz, nggak kerekam loh. Recordingnya jalan pasti kan? Dewi, anaknya nangis. Mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat saum, alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin semua.